প্ৰি বাজেট ডিছকাশ্যন এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এইবেলিও আজি আমি প্ৰি বাজেট ডিছকাশ্যনৰ আয়োজন কৰোঁ। অসমৰ প্ৰায় 2 শতাধিক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি, উদ্যোগী, শিক্ষাবিদ আৰম্ভ কৰি অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰলৈকে আৰু আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বী সহিতে বিভিন্ন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বী, ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন PSUs বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন যি উপকৰণ আছে সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ মুৰব্বীসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 2 শতাধিক তেনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত আজি আমি প্ৰি বাজেট ডিছকাশ্যন এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিলোঁ আৰু বহু পৰামৰ্শ আমালৈ লিখিত ৰূপতো বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আজি 200 জনৰ ভিতৰত 25 গৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰামৰ্শ আজি আমাক প্ৰদান কৰিছে। লগতে বিভিন্নজনে আজিও লিখিত ৰূপত বাজেটখনত সন্নিৱিষ্ট সমাহিত হ'ব লগা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ আগ্ৰহৰ বিষয়বিলাক আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে আমি প্ৰতিগৰাকী আজি উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ আৰু ভৱিষ্যতদৰ্শী যি নেতৃত্ব আৰু অসমৰ বিশেষভাৱে যি জনকল্যাণমুখী চৰকাৰখনক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শক্তিশালীভাৱে যিদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত এই বছৰৰ বাজেটেও অসমৰ ৰাইজৰ মুখলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব, মনলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব আৰু নিশ্চিতভাৱে আজিৰ এই বাজেট ডিছকাশ্যন বা প্ৰি বাজেট ডিছকাশ্যনত অসমৰ নৱনিযুক্ত সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱ সম্পূৰ্ণ সময় উপস্থিত থাকি তেখেতেও এই বাজেটখনক লৈ বিভিন্ন তেখেতৰ আশা ব্যক্ত কৰিলে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱে প্ৰথমবাৰ 10 জুলাই তাৰিখে 2026-27 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে যি বাজেট দাখিল কৰিব, সেই বাজেটখন নিশ্চয় অসমৰ যি অগ্ৰগামী যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটোক আৰু অধিক প্ৰাণৱন্ত, অধিক শক্তিশালী আৰু সামৰ্থ্যৱান কৰিব পাৰিব। এই আশাৰে মই আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ আজি অসমৰ যি বিত্তীয় ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ দিনৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা বা 2014-15 যি বিত্তীয় ব্যৱস্থা আছিল বা যি উপলব্ধি আছিল তাৰ তুলনাত বিগত 10 বছৰত আৰু বিশেষভাৱে যোৱা 5টা বছৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন অভিলেখ আৰু বিশেষভাৱে নিম্ন মধ্যবিত্ত, দুখীয়া ৰাইজ, সকলো স্তৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে যি কৰ্মসূচী, যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া সৰ্বস্পৰ্শী আৰু সৰ্বব্যাপী ৰূপত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অহা 10 জুলাই তাৰিখে যি বাজেট উপস্থাপন কৰিব, আমি তেখেতক আগতীয়াকৈ शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करिछु। असम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में दूसरी बार के लिए शपथ लिया है और एक पूर्णांग बजट आगामी 10 जुलाई को असम विधानसभा में पेश करेंगे। असम के नवनियुक्त वित्त मंत्री आदरणीय श्री जयंत मल्ल बरुआ जी, और अब मैं आशा करता हूं कि असम के विकास यात्रा में पिछले 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और विशेष रूप से जो गरीब कल्याण के प्रति जो हमारे समर्पण है, गरीब कल्याण के प्रति हमारा जो नीति है, विशेष करके
गरीब तबके के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग, उनके लिए काफ़ी सारे योजनाएं भारत सरकार ने लिया है। और असम सरकार डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में भी असम को चतुर्दिक विकास के लिए उन्होंने पिछले 5 साल में विशेष रूप में असम को भारत के विकसित जो मानचित्र है उसमें असम को बहुत बड़ा एक छलांग लगाने का वो उन्होंने एक बड़ा एक सक्सेस उन्होंने इस 5 साल में अर्जन किया है। और हम आज बताते हुए हमको खुशी है कि असम का आज GSDP 10 साल पहले जितना था उससे 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। असम के जो पर कैपिटा इनकम है जो 85,000 हुआ करते थे 2014-15 में, आज वो जाकर 1,90,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम का वृद्धि हुआ है। कुल मिलाकर के एक इंक्लूसिव इकोनॉमी, हम सब लोग जो बोलते हैं एक समाहित अर्थनीति, सबको लेकर एक इंक्लूसिव इकोनॉमी, एक सक्सेस मॉडल असम में भी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने उनके कार्यकाल में दिखाने के लिए सक्षम हुई है। और असम भी विकास के यात्रा में बड़ी छलांग लगाया है और बड़ी तीव्र गति से असम आगे बढ़ रहा है विकसित भारत में। और निश्चित रूप से हम आशा और उम्मीद रखते हैं आज 200 से अधिक अलग अलग क्षेत्र से जो उस क्षेत्र के जो लीडर्स हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उद्योगी हो, शिक्षा के विभाग के हो, अलग अलग विभाग, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग आज उनका परामर्श हमारे पास में आज उन्होंने इन रिटर्न हमारे सामने रखा है और कुछ आगे भी भेजा है। सभी परामर्श को हम इकट्ठा करके ये परामर्श एक सम्मिलित रूप में असम के मुख्यमंत्री जी के पास हम अर्पण करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूँ असम का इस विकास का जो तेज गति से हम सब लोगों के सामने आज विजिबल हुआ है, इस तेज गति को आगे बढ़ाने हेतु असम के जो 3.5 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, इस आशीर्वाद से हम आने वाला समय के लिए असम के लिए एक नया इतिहास, असम के विकास, असम की सुरक्षा और असम हर दिशा में आगे बढ़े, इनके लिए हम पूरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी हम सरकार के साथ देंगे। और जयंत मल्ल बरुआ जी आगामी 10 जुलाई को जो बजट पेश करेंगे, इस उनके पहला बजट के लिए पार्टी के ओर से मैं वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ जी और असम के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एडवांस में कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और हम विश्वास रखते हैं कि इस बजट एक प्रो पीपुल बजट होगा, प्रैक्टिकल बजट होगा, प्रो पोर बजट होगा, प्रो SC, प्रो ST, प्रो OBC सभी तबके के लोगों को, हर वर्ग को लेकर के इस बजट प्रस्तुत करेंगे। यही हमारा आज का इस प्री बजट डिस्कशन में जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष का मूल विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राय 3 घंटा जुड़ी आमार माननीय सभापति दिलीप शइकिया डांगरियार उद्योगत प्राक बाजेट आलोचना हल। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा डांगरियार अटल अविचल अग्रगामी अहोমৰ लक्ष्यरे अहा 10 तारिखे आमी अहोम सरकाৰৰ आगंतुक वित्तीय वर्षर पूर्णांग बाजेट आमी दाखिल करिम। और ये बाजेट दाखिलर आगे आगे अहोমৰ विभिन्न क्षेत्ৰৰ লগত जड़ित विशिष्ट व्यक्तिসকলৰ লগত आमार এই प्राक बाजेट आलोचना। और ये आलोचनात प्राय 200तকৈ अधिक विभिन्न क्षेत्ৰৰ लोक उपस्थित आछिल। तारे विभिन्नजने सुंदरभावे इयात परामर्श दिसे, किछुमाने बक्तव्यर माजेरे परामर्श दिसे, किछुमाने लिखितभावे परामर्श दिसे। এই গোটেই পৰামৰ্শখিনি আমি আগন্তুক বাজেটত কি ধৰণে
সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰি বা তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শবিলাক আমাৰ বাজেটৰ এটা সমল হ'ব। আৰু এইবাৰ বাজেটৰ আমাৰ মূল সমলে আছিল যে আমি যোৱা বিধানসভাৰ সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিখন আমি আমাৰ সংকল্প পত্ৰ দিছিলোঁ, এই সংকল্প পত্ৰই আমাৰ বাজেটৰ আধাৰ আছিল। সেই সংকল্প পত্ৰত আমি যিবিলাক কথা কৈছিলোঁ তাক আধাৰ হিচাপে লৈ আমি বাজেটৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আজি অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ পৰামৰ্শ আমি লৈছোঁ। সেই আধাৰৰ লগত মিলাই এই পৰামৰ্শখিনি আমি কিমান সংযোজিত কৰিব পাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিশ নিৰ্দেশনাৰে আমি অসমৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ ব্যক্তিক, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী, প্ৰতিটো অঞ্চল সামৰি উন্নয়ন, বিকাশ আৰু সমৃদ্ধিৰ এখন বাজেট যি যায় এখন অগ্ৰগামী বিকশিত অসম কৰি লৈ যায়, সেই দিশেৰে এখন বাস্তৱিক বাজেট, যি বাজেট অকল বাজেটত লিখা থকাই নহয়, যি ধৰাতলত প্ৰকৃতাৰ্থত সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেনেকুৱা এখন বাজেট দিয়াৰ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বাজেট প্ৰস্তুতিৰ আগত এইসকল লোকৰ পৰামৰ্শ, এইসকল লোকৰ উপদেশে আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে এখেতসকলৰ বিভিন্ন দিশৰ উপদেশসমূহে আমাক বাজেট প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া 100-200 আসনেৰে আমাক নিৰ্বাচনত বিজয়ী কৰিছে, গতিকে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা বহুত আছে। সেইকাৰণে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰিব পৰা, সকলোকে সামৰি লৈ সকলো দিশৰ চতুৰ্দিশ বিকাশৰ যি পৰিকল্পনা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় কৰি আহিছে, সেই পৰিকল্পনাক আগত লৈ আমি বাজেট প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ বা চলাই আছোঁ। নিশ্চয়কৈ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম বাজেট, গতিকে এই কথাটোত মোৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ময়ো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশনাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ কি ধৰণে সকলোকে সামৰি ল'ব পৰা এখন বাস্তৱিক বাজেট আমি এখন দিব পাৰোঁ। বাজেট সম্পৰ্কে বাজেট উত্থাপন কৰাৰ আগত কোৱাটো সম্ভৱো নহয়। বাজেটত বিভিন্ন দিশৰ আলোচনা চলি আছে। এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ লগত বাজেটৰ ডিছকাশ্যন চলি আছে আৰু বাজেট প্ৰস্তুতিৰ কাম চলি আছে। গতিকে আপোনালোকে অহা 10 তাৰিখে যেতিয়া আমি বাজেট উত্থাপন কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে এই কথাবিলাক গম পাব, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কি ধৰণে অসমখনক আগবঢ়াই নিব বিচাৰোঁ। আমাৰ বাজেটত যোৱা সময়তো যিমানকেইখন বাজেট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে যে ক'তো কৰ কাটালৰ বৃদ্ধি নকৰাকৈ আমি ৰাজহ বৃদ্ধি কৰি আহিছোঁ। 2016 চনৰ পৰা এই গোটেই জাৰ্ণিটোত যদি চাই আপোনালোকে দেখিব যে ৰাজহ প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি আহিছে, কিন্তু ক'তো কৰৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই। গতিকে সেই একেই ধাৰাটো আমাৰ থাকিব। আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ব লাগিব, ৰাজহৰ যিবিলাক লিকেজ আছে সেই গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি সুন্দৰভাৱে এটা লক্ষ্যৰে লৈ যাব লাগিব। আৰু টেক্স নেটৱৰ্কৰ ভিতৰত মানুহৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, টেক্স বৃদ্ধি নহয়। কৰ কাটালৰ যিটো নেটৱৰ্ক, সেই নেটৱৰ্কৰ ভিতৰত যাতে সকলো মানুহ আনিব পাৰোঁ, সামৰি ল'ব পাৰোঁ, সেই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का उद्योग में हमारा अध्यक्ष जी दिलीप शइकिया जी ने एक बहुत बड़ा प्री बजट डिस्कशन रखा था। यहाँ हर सेक्टर का मोर देन 200 लोग था। सब लोगों ने अपना अपना क्षेत्र में बहुत विज्ञ लोग, ये लोगों ने हम लोगों को 3 घंटा जो रहा वो लोग का एडवाइस, कैसे बजट में क्या क्या ज़रूरत है। बहुत लोगों ने स्पीच में बोला, बहुत लोगों ने इन रिटिन दिया है। ये सब लोग सबको लेके हम लोग बजट प्रिपरेशन का टाइम में उसको हम एक आधार करके लेंगे। और हमारा बजट प्रिपरेशन का मूल आधार ये है, लास्ट इलेक्शन में हम लोग जो संकल्प पत्र हम लोग ने निकाला था, उस संकल्प पत्र को हम आधार बना के हम बजट प्रस्तुत कर रहा है। और आज का जो लोग यहाँ उपस्थित था, वो लोगों का जो एडवाइस है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे लोग असम के हर क्षेत्र से आए हुए, हर क्षेत्र का अभिज्ञ लोग है, हर क्षेत्र का एक्सपीरियंस लोग है। वो लोगों का जो एक्सपीरियंस हमारा साथ शेयर किया, कैसा बजट में इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या बजट में रहना चाहिए, बजट हर सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट्स है, ये सब बारे में वो लोग ने बताया। और ये सबको बात को हम आधार बना के नेक्स्ट जो हमारा 10 तारीख का बजट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि सबका मन जय करने वाला, मन को मोहित करने वाला एक बजट हम लोगों को दे सके। इतना हम लोग जरूर कोशिश करें।